नमस्कार आसंतु एई भिडियोटी आलोचना करिबा बाघ काहेकि जातीय पशु एवं बाघ विषय रे अनेक तथ्य तेबे निवेदन करिबी भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत निश्चित देखिबे। अनेक शिक्षाप्रद तथ्य रही बाघ विषय रे एवं भिडियोटी जदि पसंद आसे निश्चय लाइक टिए करिबे एवं जदि कोनोसी त्रुटि थाए बा कोनोसी अधिक तथ्य देवार थाए तेबे निश्चय कमेंट माध्यम जनइबे आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करिवे। बाघ एक मांसाशी प्राणी। यह केवल अन्य प्राणी को शिकार करी तार मांस ही खाई थाए एवं यह हिंस्र अटे कहीं साधारणतः मांसाशी प्राणी माने हिंस्र अटंती। कुहा जाए गाँ रे बिलेई बण रे बाघ। गाँ रे बिलेई को आमे जेमिति देखु ठीक सही भली आकारर बाघ होइथाए। बाघ देहरे विभिन्न पटा पटा दाग रही। तार पंजा खूब शक्त शक्त पंजा ताकू शिकार करिबारे साहाय्य करिथाए। बाघ एक शक्तिशाली प्राणी मध्य। यार नख खूब मुनिया एवं पटा पटा दाग याकू शिकार को छपी धरिबारे बेस साहाय्य करिथाए। बाघ को मामू बोली कुहा जाए कहीं आलोचना करिबा। कुहा जाए बाघ न देखी बिलेई देख कहीं बाघ होची बिलेई प्रजातिर। आमे समस्ते बिलेई को पुसी माउसी कही थाउ। गाँ गहली रे साधारणतः बिलेई को पुसी माउसी कही थाउ। बाघ बिलेई ठारू बड़ ठीक बिलेई भली। एणु बाघ को बिलेईर बड़ भाई हिसाब रे आमे मामू बोली कही थाउ। कहीं माउसीर भाई को मामू कुहा जाए। एणु यह एक लोक कथा अनुसारे बाघ को आमे मामू बोली कही थाउ। बाघ हेंटाळ बा रड़ी देई थाए। यार हेंटाळ शब्द माइल माइल दूर को शुभी थाए। हेंटाळ शब्द शुणी अनेक प्राणी भय रे लुचि जाती। कहीं बाघ मुहरे पड़िले खसी जावाटा एते सहज होई न थाए। बाघ जंगलर मईसी ठेकुआ हरिण विशेषकर हाथी शाबक इत्यादि को आक्रमण करि थाए। बाघ काहाकू भय करे आलोचना करिबा जे बाघ पुणी भय करे। हाँ विश्वास नहेले भी सत्य जे बाघ आलोक आ मनीष को बहुत भय करे। बाघ केउठी रहे? बाघ तार बसा निजे बाछि थाए। एक निर्दिष्ट अंचल को से तार इलाका करी बाछिला परे सही इलाकार चतुर्पार्श्वरे थिबा गछ गुड़िकरे नख चिन्ह देई थाए। जेमिति कि शिकार करी फेरिले से सहजरे जानी पारिबो जे से अंचल होउची तार बा से अंचल रे से बास करूची। गछ मूल परिस्रा करी निज अंचल को चिन्हट करि थाए। बाघ नख साहाय्य गछरे चिन्ह देई एवं गछ मूल परिस्रा करी निज अंचल को चिन्हट करि थाए। बाघ द्रुत गति रे दौड़िबा सहित लंफ प्रदान मध्य करि थाए। बाघ केमिति रहिबाकू पसंद करे आलोचना करिबा। बाघ हाथी भली बा अन्य प्राणी भली दलबद्ध होई रही न थाए। से एकाकी रहिबाकू पसंद करे। अर्थात गोटिए बाघ बाघुणी सहित बा बाघुणी गोटिए बाघ सहित रहिबाकू पसंद करे। मिलन अर्थात सहवासर ऋतु आसिले बाघुणी बाघ को खोजी खोजी बहु दूर बाट अतिक्रम करे। विभिन्न समय रे प्रमाणित होईछि जे बाघुणी बाघ को पाइबा पाई हजार हजार माइल अतिक्रम करिथाए। बाघ घंटा प्रति 65 किलोमीटर बेगरे धाई पारे। पानी रे पहरी पारे, गछ भी चढ़ी पारे। बाघ स्थल भागरे जेमिति द्रुत गति रे धाई पारे ठीक पानी रे मध्य से जाई पारे। बेड़े बेड़े जलचर जीव मानकु जल रे पशि मध्य सीए आक्रमण करे आउ शिकार को धरी गछरे मध्य चढ़ी जाए। पानी रे दौड़ुथबार दृश्य बेले बेले कुंभीर को मध्य
ଭୟ ନକରି ସେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପକାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ନିକଟରେ ତାର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ଏଇଟି ଗଛ ଚଢ଼ୁଥିବାର ଚିତ୍ର। ବାଘ ଶିକାରକୁ ଧରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ନିରାପଦ ମନେକରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ। ବାଘ ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାଂସ ଖାଇଦିଏ। ଶିକାର କରି ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାଂସ ସେ ଖାଏ। ପେଟ ପୁରିଗଲେ 7 ଦିନ ଶୋଇଯାଏ, ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରେ ନାହିଁ ବା ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ରାମ କରେ। ସେ ପଚାସଢ଼ା ମାଂସ ଖାଇନଥାଏ। ବାଘର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସେ ପଚାସଢ଼ା ମାଂସ କେବେ ଖାଇନଥାଏ। ଶିକାର କରି ସଦ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମାଂସ ହିଁ ଖାଇଥାଏ। ବାଘ ସନ୍ତରଣ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଇରୀ ନାମକ ବାଘଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଖଇରୀ ବାଘ ଅନୁସାରେ ଖଇରୀ ଭଣ୍ଡନ ନଦୀର ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ସିଏ ମଣିଷ ପରି ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବଢ଼ିଥିଲା। ଖଇରୀ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ବାଘ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଣିଷର ବଲହାକ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ବାଘ ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 15 ଲିଟର ପାଣି ପିଏ। ଏଣୁ ତା ବସା ପାଖାପାଖି ଝରଣା ଭଳି ଜଳାଶୟ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସିଏ କେବଳ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବସାରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଥରେ ମାଂସ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଶିକାରକୁ ଯାଇନଥାଏ, ମାତ୍ର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବାଘର ଓଜନ 1.5ରୁ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହୋଇଥାଏ। ବାଘର ଆୟୁକାଳ ବା ଜୀବନକାଳ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବାଘ ପାଖାପାଖି 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ବାଘୁଣୀର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟ 130 ଦିନ, ପାଖାପାଖି 4 ମାସ। ଗୋଟିଏ ବାଘୁଣୀ 4 ମାସ ପରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ବା ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିମିଳିପାଳର ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି 2750 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ପାଲାମୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ 4393 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରବନ 9630 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ସିକିମ ରାଜ୍ୟର କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାଘକୁ କେବେ ଜାତୀୟ ପଶୁର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। 1973 ଏପ୍ରିଲରେ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗରକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାଘକୁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ପଶୁର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ କରି 1973 ଏପ୍ରିଲରେ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗରକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ବାଘକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ବାଘ ପାଖରେ ରାଜକୀୟ ଠାଣି ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଅପନ୍ତରା ବାଟରେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଯେମିତି ତା ଦେହରେ କାଦୁଅ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମାତ୍ର ବର୍ଷାରେ ଭିଜେ ନାହିଁ। କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଦୌ ବାହାରେ ବୁଲେ ନାହିଁ। ବାଘ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଶିକାରକୁ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ତେବେ ବାଘ ପାଖରେ ଏହିଭଳି ସ୍ୱଭାବ ରାଜକୀୟ ଠାଣି ତା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ବାଘର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ପାନ୍ଥେରା ଟାଇଗ୍ରିସ୍। ଏହା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ପାନ୍ଥେରାରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଶିକାରୀ। ସେହିପରି ପ୍ରାଚୀନ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦରୁ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ତୀର ପରି ତୀବ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ତୀର ବେଗରେ ତାର ଗତି। ତାହେଲେ ବାଘର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କ'ଣ? ନା ପାନ୍ଥେରା ଟାଇଗ୍ରିସ୍। ଏହା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ପାନ୍ଥେରାରୁ ଆସିଅଛି। ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ବାଘକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ବାଘ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବାଂଲାଦେଶ, ମାଲେସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ବାଘକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଏ ଯେ